Wow, lihat teman-teman, banyak mainan ternyata teman-teman. Tapi kok, wah, berlumpur teman-teman mainannya teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Sudah bawa ini nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan mainannya. Mobil apa nih teman-teman? Kotor sekali. Apa nih ya? Mobil balap nih kayaknya teman-teman. Mobil apa nih teman-teman? Mantap. Wah, kotor banget teman-teman, dalamnya ternyata juga mobil molen ini. Mobil apa nih teman-teman? Mobil tangki sepertinya, kita kecil teman-teman. Kotor sekali. Ada pesawat ternyata teman-teman. Kotor banget, tapi kita kumpulkan dulu, nanti kita cuci. Oke. Mobil apa nih, kok begini ya bentuknya? Ada lagi nih teman-teman. Ada yang tahu nih mobil apa nih? Tuh, kok kayak gini ya mobilnya? Ada box ternyata teman-teman. Cantiknya, tapi kotor sekali. Ada tembakan teman-teman. Dor. Lol. Ada bis teman-teman. Ada lagi teman-teman bisnya teman-teman. Ada 2. Mantap, tapi kotor sekali teman-teman. Dan yang terakhir nih, ada bola nih teman-teman. Oh no. Ayo kita cuci. Let's go. Lihat teman-teman, sudah ada air bersih nih teman-teman di sini. Ayo kita cuci teman-teman. Bolanya udah bersih nih teman-teman. Kita taruh sini dulu teman-teman. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Lol. Bis tayo. Pesawat terbang air. Bis tayo lagi. Mobil tangki pemadam kebakaran. Mobil molen. Mobil molen lagi berwarna kuning. Mobil pemadam kebakaran lagi. Wah, ini sepertinya mobil buat menaiki pesawat nih teman-teman. Tuh, mantap. Ini kayaknya mobil buat dorong-dorong box nih teman-teman. Nah, ini teman-teman,
box nih yang tadi buat diderek yang mobil tadi nih. Tuh, jadi begini teman-teman. Tuh. Oh, mantap pokoknya mah. Ih, lagi nih teman-teman. Bisa panjang teman-teman. Apa ya kira-kira? Wow, mobil pemadam lagi teman-teman. Mobil ambulan. Mobil bis. Mobil bulldozer. Mobil dump truck. Wow, ini mobil buat pesawatnya teman-teman, buat orang turun nih pakai tangga ini. Mantap. Ih, tinggal dua nih teman-teman. Mobil balap berwarna putih dan biru. Taruh. Oke teman-teman, sudah habis nih teman-teman tuh. Lihat. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih.